Hi everyone, once again we are here in the channel of the teacher Gian, and we will start with this one that is lesson 28, where we're supposed to show the kind of frequency adverbs, so we want to say the adverbs of frequency, right? In order to, we want to say to complement the kind of present tense, we're supposed to express how often we have different activities through this one. There is a frequency adverbs, right? We're going to write in a moment, we're going to write different frequency adverbs. Where is it always, almost always, when is it usually, frequently, something like this one, in order to we can express the kind of activities, one is it the kind of frequency that we had these kind of activities, right? One is it, we want to analyze it, remember we want to analyze it first in first person, and perhaps in the second person, and then we're supposed to analyze it in third person. We want to say that a very easy topic, no kind of difficulty you're going to find with this one. And in time, you're going to be familiar with this one. Okay, we're going to start with this one. That is the lesson 28. That's going to be an easy lesson. Okay, we're going to start with this one. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a comenzar con nuestra lección 28 de los adverbios de frecuencia o de frequency adverbs. Sale que verdaderamente va a estar bastante fácil esto. Solamente vamos a darle un poquito de complemento a lo que es el presente simple. Sale, vamos a dar complemento utilizando esto, qué tan frecuente o la frecuencia de que hacemos diferentes actividades. Sale, en un momento te voy a poner ahí, pues esto que se llama frequency adverbs y te voy a poner diferentes. Sale, vamos a poner, por ejemplo, always, almost always, usually, frequently, etcétera, 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 para que tú puedas expresar la frecuencia con que haces diferentes actividades. Y acuérdate que lo vamos a checar con la primera persona, que bueno, viene siendo exactamente igual que la segunda. Y podemos poner ahí con plurales, pero es exactamente lo mismo. Y obviamente con las terceras personas para que tú veas el cambio. Y después te voy a poner lo que son ahí algunas preguntas, ¿sale? Para que las vayas contestando, ya sea tú solo o las vayas preguntando a alguien más que sepa inglés, ¿no? Y acuérdate que comparte el video para que si alguien quiere aprender inglés, pues lo vayan aprendiendo los dos solos o las dos solas y vayan ahí, pues, haciendo los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con esto que es nuestra lección 28, que son los adverbios de frecuencia, y vamos a ponerlos aquí para que los puedas analizar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Okay, guys, in this case, we want to analyze this one, that is the frequency adverbs. Frequency adverbs, or we want to mention an adverbs of frequency, okay? So I want to say that is the same. There is no any kind of difference we have between frequency adverbs or adverbs of frequency. That is exactly the same, okay? How we supposed to use this one? Is in this case it says to express the frequency of doing something, right? It says the frequency of doing something. In this case, that's going to express, or once it, how often we do something, okay? A ver, we want to check this one. There is the frequency adverbs. We have some of them. Obviously, we want to have more, right? But in this case, I wrote only this one, okay? A ver, in this case, we have different bullet points. No, it's a different bullet points. And we're supposed to start checking this one. For example, it says, always, always. Next, almost always, almost always. Next, usually, usually. Next, often, often. Frequently, that is exactly the same. It's often, that's equal to frequently. Sometimes, one is it, sometimes. Hardly ever, hardly ever. Seldom, seldom, that's going to be the same to rarely, rarely. Next, we have another bullet point that is almost never, almost never. And the last one, that's never, okay? It's a never. Okay, in a moment we're going to write different sentences. Obviously, we want to have in the first person. Perhaps we want to use it in the, we want to say it in the platform in order to check that it's exactly the same. No kind of difference we want to have there. For example, you're supposed to analyze this one, right? For example, if I write, an example, it says, I always take a shower before going to bed. No?
Or what is it? Anna and me always take a shower before going to bed, or perhaps when another expression at the moment that is talk about a third person, we're supposed to modify the kind of verbs, right? Remember, you haven't checked this one. That is in the lesson 26. You're supposed to get there, analyze it, check in, and then we're supposed to come here, okay? So we're gonna use this one to express the frequency, okay? This is the frequency of doing something, okay? A ver, let's analyze it. Bueno, aquí ya tenemos lo que son los adverbios de frecuencia. Dice adverbios de frecuencia o adverbs of frequency, ¿no? Así lo podemos analizar. Entonces, adverbios de frecuencia. Y esto nos va a ayudar a expresar la frecuencia de hacer algo, ¿no? ¿Con qué frecuencia hacemos algo, no? Las actividades que hacemos diariamente, por ejemplo, podemos poner qué tan frecuente las hacemos, ¿sale? Y para eso nos van a ayudar pues estos adverbios de frecuencia que tengo aquí. Obviamente, pues hay más, ¿no? Pero aquí vamos a trabajar solamente con estos adverbios de frecuencia. Si es necesario o si quieres encontrar más adverbios de frecuencia, pues búscalos ahí. Pues ya sea en un libro o tal vez en el internet. Y pues tal vez puedes encontrar más. Pero pues la mayoría de ellos pues van a ser o se va a referir más o menos a este tipo de frecuencia, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos algunos puntos que se les dice, bueno, bullet points, se les dice así. Tenemos algunos puntos y vamos a tomar, por ejemplo, dice always, siempre, almost always, casi siempre, ¿no? Usually, usualmente. Tenemos often, que es lo mismo que frequently, frecuentemente, ¿no? Frecuentemente. Tenemos sometimes, algunas veces. Tenemos acá hardly ever, difícilmente. Tenemos seldom, que va a ser lo mismo que rarely. Seldom and rarely, that's the same. Y va a ser rara vez o raramente, ¿no? Aquí tenemos almost never, que va a decir casi nunca. Y obviamente tenemos la última que es never. Never va a ser nunca, ¿no? Por ejemplo, si tomamos, no sé, algún mes, tenemos un mes, pues podemos repartir los días, ¿no? Según tú, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, si digo always, pues va a ser los 30 a 31 días, ¿no? Si digo never, pues va a ser ningún día. Entonces, bueno, pues aquí puedes poner, no sé, por ejemplo, yo digo almost always podría ser 25, ¿no? O usually podría ser 22, 23. Often podría ser 20, sometimes podría ser 18, 17, ¿no? Hardly ever podría ser 15, seldom y rarely podrían ser entre 11 y 10, almost never podría ser 6 o 5 y never podría ser 0 días, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tú puedes acomodarlo como tú quieras, pero bueno, acuérdate que esto es para expresar the frequency of doing something, ¿no? ¿Con qué frecuencia vamos a hacer eso? Y ahorita vamos a poner algunas oraciones aquí. Obviamente vamos a utilizar la primera persona y podríamos utilizar los plurales para que te des cuenta que en realidad pues es exactamente lo mismo, ¿sale? Exactamente lo mismo y después podemos trabajar con las terceras personas para que veas los cambios, ¿no? Los cambios ahí en las terceras personas que dimos en la lección 26, que si no has visto esa lección pues regrésate, ¿no? A la lección 26 donde modificamos los verbos en terceras personas. Y bueno, ya no tengan ningún tipo de problema en esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con esto, escribiendo algunas oraciones con los adverbios de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a checarlos. Okay, guys, for example, here we had some examples, different examples using the kind of frequency adverbs. We want to check some of them. For example, it says, I always wake up at 6 o'clock. I always wake up at 6 o'clock. Next, I usually go to the gym. I usually go to the gym. Next, I sometimes go out with my couple. I sometimes go out with my couple. Next is it, I hardly ever go to the movies. Next, I never stay up during the week. I never stay up during the week. As you can see, when we say that is really easy, right? Just we had a kind of complement, when we said in the middle of the subject pronoun that we had here, the subject pronoun, and obviously we're going to have the verb. So the frequency adverbs, that's going to be in the middle of this part, in the
subject pronoun and in the verb, right? So we're going to use it in this position. In this case, we're going to use it in this position in order to check what is it, the ease of doing this one, right? Well, I want to say this is not difficult. This is no kind of difficulty. You're going to have here. We have 5 sentences using the first person, but you want to check it with plurals and even with the second person the moment I'm going to write it, okay? A ver, let's analyze it. Bueno, aquí tengo ya algunas oraciones con lo que son los adverbios de frecuencia. Y bueno, te decía que simplemente hay que ponerlos en medio de lo que es el sujeto, el subject pronoun y del verbo. Está exactamente en medio de estos dos, del verbo y del subject pronoun. Entonces, fíjate que todos están exactamente igual. Entonces, así lo vamos a trabajar. Te puse solamente la oración con la primera persona, pero ahorita te voy a poner con segunda y con plurales para que veas que es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí tengo algunas oraciones. Dice, I always wake up at 6 o'clock. I always wake up at 6 o'clock. Sería importante que lo vayas repitiendo mientras lo voy diciendo, ¿ok? Y vamos a dar el significado. Dice, I always wake up at 6 o'clock. Siempre me despierto a las 6. I usually go to the gym. I usually go to the gym. Usualmente voy al gimnasio. I sometimes go out with my couple. I sometimes go out with my couple. Dice, algunas veces salgo con mi pareja. I hardly ever go to the movies. I hardly ever go to the movies. Difícilmente voy al cine. Y I never stay up during the week. I never stay up during the week. Y nunca me desvelo durante la semana. Pero, a ver, vamos a ver las oraciones que te dije. Pues utilizando la segunda persona y utilizando pues, los plurales para que veas que en realidad es exactamente lo mismo. No hay ningún tipo de diferencia en esta situación, ¿ok? A ver, vamos a analizarlo. Okay, in this case, we're supposed to check this one. That is with the second person, that is you, right? You. And with the plural form, that, for example, in this case, going ahead. Anna and George, that is it, they, okay? A ver, for example, it says, you never ask question to the teacher. You never ask question to the teacher. Dice, you almost always had breakfast before coming to school. You almost always had breakfast before coming to school, right? And next we have Anna and George usually deliver their homework. Anna and George usually deliver their homework, okay? And next we have this one that says they always, no, it says they always, no, they say they almost never eat inside the classroom. They almost never eat inside the classroom, right? As you can see, they say the same, right? We want to have the kind of frequency adverb in the same position between the object pronoun and the verb, okay? In the same, that's going to happen with this one when we have the plural forms. That is exactly the same. For example, in this case, Anna and George. In this case, that is they. And then we have the verb, and then we have the verb, and then obviously the average of frequency, that's going to be in the middle, okay? So, no problems, ¿ok? A ver, let's analyze it. Bueno, pues aquí ya te dije que pues tengo otra vez las oraciones, ¿no? Aquí ya estoy utilizando la segunda persona y aquí estoy utilizando el plural, ¿no? Ya con, por ejemplo, con Ana y Jorge, que son ellos, pues utilizamos el plural. Entonces, fíjate que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí dice, perdón, se me movió un poquito la cámara por ahí, pero bueno, ya, a ver, ya lo tenemos otra vez. Dice, you never ask question to the teacher. Dice, nunca le haces preguntas al profesor. You never ask questions to the teacher. ¿Ok? Siguiente dice, you almost always had breakfast before coming to school. You almost always had breakfast before coming to school. Dice, tú casi siempre desayunas antes de venir a la escuela, ¿no? El siguiente dice, Anna and George usually deliver their homework. Anna and George usually deliver their homework. ¿Sale? Dice, Ana y Jorge usualmente entregan su tarea, ¿no? Y aquí tenemos, they almost never eat inside the classroom. They almost never eat inside the classroom. Ellos casi nunca comen dentro del salón, ¿ok? Entonces, bueno,
Fíjate que es lo que te dije, que verdaderamente es exactamente lo mismo. Aquí no hay ningún tipo de problema, ¿sale? Y bueno, ahorita lo que voy a hacer, te voy a poner unas preguntitas ahí para que tú las puedas contestar. Pero bueno, primero voy a dar el ejemplo. Pongo la pregunta y doy el ejemplo de cómo puedo contestarla y ya después te pondré una serie de preguntas ahí para que tú puedas contestarlas ahí en tu casa. ¿Estamos de acuerdo? O si quieres hacer las preguntas a alguien que sepa inglés, bueno, pues verdaderamente sería excelente, ¿no? Para que tú puedas practicar tu inglés. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a checar esa pregunta, cómo se contesta, cómo se hace primero la pregunta, luego cómo se contesta y luego ya te pongo su pequeño ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a checarlo. Okay, guys, in this case we had a question. We're supposed to analyze this question and we want to start with this one that is how often. In this case, I wrote it in red in order to you can see this one, right? It says, how often, pay attention to the kind of words here, the kind of pronunciation. This is often, often, not often, often, not often, okay? Dice, how often do you go to the movies? How often do you go to the movies? And when is it? You can answer in two different forms. For example, in this case, you're supposed to express the kind of answer like this one. It says, I sometimes go to the movies. I sometimes go to the movies. Or you want to express in a really, really informal way, you're supposed to express only the frequency adverb. In this case, that is sometimes. No? You say, how often do you go to the movies? Sometimes. And that's it. No more. Okay? When I say different options in order to express this one, it's like this one, okay? But obviously, the commonest answer that's gonna be like this one at the moment that you are learning English is this one, right? You see, I sometimes go to the movies, and this one that's gonna be really, really informal, okay? A ver, let's analyze it in Spanish. Bueno, aquí ya tengo la pregunta. Pues te puse nada más una pregunta porque en realidad las demás son exactamente lo mismo, ¿no? Solamente se va a comenzar con esto que es el how often, que esto es la doble question que tenemos aquí. Dice how often. Y te mencionaba que pusieras atención en la pronunciación de often, ¿no? Porque a veces lo pronuncian como often, often. Y no, es como si eliminaras la T y pronunciaras often, often, ¿sale? No often. Entonces dice, how often do you go to the movies? ¿No? Dice, ¿qué tan frecuente vas al cine? Y podemos tener dos tipos de respuestas. Obviamente, si estás estudiando inglés, esta va a ser la común, ¿sale? La más, podemos decirle la más correcta, ¿no? Pero esta podría ser realmente muy informal cuando respondes únicamente con lo que es el adverbio de frecuencia y se acabó, ¿sale? Por ejemplo, podemos responder, I sometimes go to the movies. Dice, algunas veces voy al cine. I sometimes go to the movies. O podría decir nada más sometimes y se acabó. Pero bueno, si estás aprendiendo inglés, pues esta sería la correcta. ¿Estamos de acuerdo? Pues las demás son exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que hay que hacer pues, es cambiar el complemento. Pero esto de how often do you, hasta aquí es exactamente lo mismo y nada más cambiamos el complemento. Y bueno, pues tú puedes responder como tú quieras, ¿sale? Entonces te voy a poner aquí algunas preguntas y tú las vas a responder en casa como tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para que tú lo hagas en casa y después pasamos a las terceras personas. A ver, vamos a analizarlo. Okay, in this case we have the can exercise. When I say can exercise, you're supposed to respond at home. Remember, you're supposed to do it with a complete answer or just with the adverbs of frequency, and that's it, no more, okay? First of all, every question, we want to start with this one. It's how often do you? How often do you? How often do you? And we're supposed to complement with this one, right? First of all, say, how often do you go to the gym? How often do you go out with your friends? How often do you eat out? How often do you go swimming? How often do you study your English notes? How often do you read in English? How often do you visit your relatives? Okay? For example, in this case, your friends, I forgot to write the question mark. In this case, you're supposed to write it here, okay? So you're supposed to answer this one by your own, or if you have someone or you meet someone that speaks English, you're supposed to practice with this ones, right? And then, for example, in this case, you're supposed to write 2 different lines or 3 different lines. And for example, it says me, and then we had another
person and another person in order to you can practice this one, okay? But it is necessary, guys, that you respond first with the speaking, only speaking. For example, say, how often do you go to the movies? I always go to the movies. How often do you go out with your friends? I hardly ever go out with my friends. How often do you eat out? I usually eat out. How often do you go swimming? I hardly, or was it, I hardly ever, or was it, I seldom go swimming, right? In this case, that's speaking, but it's necessary to do it in writing too, okay? So, you're supposed to practice this one by your own or with another friend, okay? Remember, you're supposed to share this kind of lesson with someone who is interested in learning English, okay? Do it. Okay, let's analyze in Spanish. Bueno, aquí ya tenemos el ejercicio que vamos a utilizar. Este ejercicio lo vamos a utilizar para que tú lo respondas ahí en casa, ¿sale? Y vamos a empezar con esto. How often do you? How often do you? How often do you? Y vamos a complementar la pregunta con estos que están acá, ¿no? Dice, how often do you go to the movies? No, ¿cuál movies? Dice, how often do you go to the gym? Not to the movies. Dice, how often do you go to the gym? How often do you go out with your friends? How often do you eat out? How often do you go swimming? How often do you study your English notes? Así, todos. Así, vamos a empezar con esto y complementamos con esto, ¿sale? Entonces, vamos a ver el significado de todo lo que tenemos ahí. Entonces, ya sabemos que how often es qué tan frecuente, y bueno, aquí empieza la pregunta, ¿no? ¿Qué tan frecuente vas al gimnasio? ¿Qué tan frecuente sales con tus amigos? ¿Qué tan frecuente comes fuera? ¿Qué tan frecuente vas a nadar? ¿Qué tan frecuente estudias tus notas de inglés o tus apuntes de inglés? ¿Qué tan frecuente lees en inglés? ¿Y qué tan frecuente visitas a tus familiares? Aquí les decía que en lo que es your friends, olvidé poner aquí lo que es el question mark, que es el question mark. Estos son los question mark. Entonces pónselo ahí al final porque realmente lo olvidé. Y acuérdate que esto lo puedes hacer primero en práctica, en estar hablando, en un speaking, y después puedes ponerlo ahí en tu cuaderno. Acuérdate que verdaderamente es bien necesario ponerlo ahí en el cuaderno para que lo vayas practicando y lo vayas haciendo tú solo. Y si tienes con quién hacerlo, bueno, pues puedes hacerlo tú con otra persona, pues practicarlo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahorita ya te voy a mostrar lo que es los adverbios de frecuencia con las terceras personas, que únicamente vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que vamos a trabajar con he o con she, o si es posible con it, y vamos a modificar los verbos. Ahí solamente se modifica el verbo y se acabó, no hay más, ¿ok? A ver, vamos a dar, bueno, ya no vamos a dar tantos ejemplos, puesto que ya vimos esto y lo otro nada más es modificación de verbos. Entonces, a ver, vamos a checarlo. Okay, in this case we had the third person. In this case we had a question. What about third person? What about third person? In this case with the frequency adverbs, we want to have it like this one. No, as you can see, that is exactly the same, just we need to modify the kind of verbs. For example, it says talks, dogs, studies, goes, and acts. Okay? For example, it says Anna usually talks to her parents. Pedro often does exercise. George almost never studies his English notes. Karen hardly ever goes to parties. The teacher always asks us a lot of questions, right? As you can see, there's certainly saying when I said there is not necessary to write more examples. In this case, you're supposed to do it by your own. Remember, modifying the verbs and check the kind of position that we want to have the frequency adverbs that is in the middle of the subject, or in this case, that's the nouns and the verb, right? But it's exactly the same, okay? So, in a moment, we want to write a kind of question where it's supposed to ask in third person, and you want to respond in the same form. Remember, that's going to be exactly the same that the kind of exercise that we had previously, right? So, that's why I said no kind of difficulty you're going to find in this one, okay? A ver, let's analyze it in Spanish. Bueno, a ver, aquí ya tenemos en tercera persona, ¿no? Dice, what about third person? Y las terceras personas, entonces tenemos aquí, pues es exactamente lo mismo. Fíjate que está estructurado exactamente igual. Lo único que cambiamos, pues son los verbos, solamente se modifican, nada más. Por ejemplo, aquí tenemos talks, does, studies, goes y acts, ¿ok?
Solamente se modifican los verbos porque son terceras personas y es exactamente lo mismo. La posición del adverbio de frecuencia está en el mismo lugar que lo habíamos visto antes, ¿no? Que está en medio de lo que es el sustantivo y el verbo. Y en el caso anterior era en el subject pronoun y el verbo. Entonces, aquí realmente no hay ninguna diferencia, solamente la modificación del verbo en las terceras personas. Por eso te decía que si no habías visto la lección 26, te fueras primero a la lección 26. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues prácticamente esto es todo. Te voy a dar aquí los significados de estas oraciones, ¿no? Dice, Anna usually talks to her parents. Ana usualmente habla con sus papás. Pedro often does exercise. Pedro frecuentemente hace ejercicio. Jorge almost never studies his English notes. Jorge casi nunca estudia sus notas de inglés o sus apuntes de inglés. Karen hardly ever goes to parties. Dice, Karen difícilmente va a fiestas y the teacher always asks a lot of questions. Y el profe siempre nos pregunta o nos hace muchas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te voy a poner ahora el ejercicio en tercera persona y yo creo que con eso vamos a terminar lo que son los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Entonces, vamos a poner ese ejercicio para que tú igualmente lo hagas en casa, lo practiques en speaking y después lo hagas en writing. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a checarlo. Okay, guys, in this case, we had a kind of exercise that you're supposed to do by your own, or remember, you're supposed to practice with somebody else. First of all, we want to start with the same one, that is how often. How often, and in this case, we're supposed to write does, that we have this kind of auxiliary for third person, right? In this case, how often does, and in this case, we want to write the person's name, no? For example, say George, Karen, Angel, Angie, I don't know, any kind of name, right? We want to say it any person, right? It's how often does, or perhaps you want to say your father, your mother, your sister, your brother, etc., etc., or perhaps a person, right? And we want to have this one. How often does, for example, your father read in English? How often does your father do exercise? How often does your father travel by plane? So we want to have this one. Remember, always though, when we have this one, there is the auxiliary, the verb is in the normal way, right? The verb is in the normal way. There is like this one, read in English, do exercise, travel by plane, eat out, wake up early, and go to work early. But at the moment that we're supposed to respond in affirmative sentence, in this case, they say, we're supposed to modify the verb. Now, for example, say, how often does your father read in English? My father usually reads in English, no? How often does your father do exercise? My father almost always does exercise, right? In this case, you're supposed to modify the verb at the moment that you're supposed to answer this one, right? So when I say no difficulty, it's no kind of difficulty you're going to find in this one, okay? So you're supposed to do it, remember, by your own, and you had anyone who you can practice this one, do it, right? That is important to write it there in your notebook too, right? It's one that is really necessary in order to do it in your notebook. And with this one, I suppose that's gonna finish. We're gonna finish with this video. Just we had a kind of note that I'm gonna write this one, and then I'm gonna say goodbye, and we're gonna check the next video. Okay? A ver, let's try a specific note that is really important in order to analyze it. A ver, let's check it. Okay, guys, in this case, we had a kind of note that is really important. Check that in this case, I say note. It says, we use the frequency adverbs before verbs, but verb to be, right? That means that normally we use the frequency adverbs before the verbs, right? But when we have the verb to be, we want to use it after it, okay? For example, here we have different examples in order to you can see this one. For example, it says, Anna is always at home. Pedro is almost always at the park. Karen is usually with her friend. Notice that in this case we have the verb to be in this case, and the frequency adverb is after it, right? It's after it, right? We want to say that it's really easy, right? Well, with this one, we want to finish this video.
That is the lesson 28, right? Remember, you're supposed to say in a kind of question, and you had any kind of doubt, you're supposed to say it, and I'm going to respond it here in a whiteboard, right? In order to, you're supposed to have clear this topic, okay? Once it clear this topic, right? We're going to stop until here. And remember that you had any kind of comment, said that, okay? A ver, let's analyze it in Spanish. Bueno, aquí ya te tengo una notita, que te puse una nota porque esto es importante. Dice, los adverbios de frecuencia se utilizan antes de verbos, ¿no? Como lo vimos en los ejemplos, excepto cuando tengamos el verbo to be. O sea, después del verbo to be, van después los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, aquí te puse algunos ejemplos. Dice, Ana siempre está en casa. Pedro casi siempre está en el parque. Karen usualmente está con su amiga. Pero fíjate que tengo el verbo to be y luego tengo el adverbio de frecuencia, ¿sale? El verbo to be es el único que vamos a utilizar antes del adverbio de frecuencia. Todos los demás van después. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a terminar con esta lección, que es la lección 28. Acuérdate, si tienes algún tipo de duda, pues puedes mandarla aquí. Ten por seguro que te la voy a responder, ya sea en el pizarrón o a través de un mensaje. ¿Sale? Vamos a estar respondiendo pues este tipo de dudas. Lo único importante es que tú verdaderamente entiendas esto que es el inglés, lo estés trabajando, lo estés practicando ahí en casa y para que vayas avanzando un poquito más. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí me voy a quedar con esta lección número 28. Te recuerdo, suscríbete al canal, es importante que lo hagas. Comparte el video con algunas personas que por ahí conozcas. Practica esto en casa. Regálame un like si esto te sirvió. ¿Sale? Regálame un like si te sirvió. Suscríbete y comparte. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues nos vemos en la lección número 29. Hasta luego.